यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा प्रभु आपणकर जीवन में आशीर्वाद आणुअछंती यह माने जानी आनंदित अटु। आपण प्रभु को धन्यवाद दो। पुणी यही अनुरोध आपण को जनाओ आपण अन्य मान निकट में विशेषकर आपणकर बंधु मान निकट में यही कार्यक्रम लिंक को शेयर करंतु जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। प्रिय बंधु आमने यही दिन मानक गोटे विशेष प्रसंग नहीं कि चिंता करुचु ताहा होची ईश्वर दत्त गंतव्य स्थल बा संकल्प जो आड़ को से आम मान को कढ़े नवा चाहती। निहिमिया से कार्य करने समय तांकर शत्रु माने ताहांको विरोध करने को चेष्टा कले कार्यरू लक्ष्य भ्रष्ट करने चेष्टा कले। से माने कहले तुमे काम बंद करके आस आम गोटे जगार एकाठी कि परस्पर कथबार्ता करवा आलोचना करवा किंतु से मानकर विचार कौन थेला निहिमियाकर अनिष्ट करने हो पारे तांको हत्या करने। निहिमिया सेतिपाई कहले मु एक महत् कर्म करुअछि ओल्हे जाए कार्य को बंद करि पारिबे नाही। से जानिथिले से कौन करुअछंती से जानिथिले तांकर कौन करिवार रहिछि आउ सेथिरु विरोधी माने शत्रु माने जहा किछि प्रयास कले मध्य तांकर कार्य को तांकर से लक्ष्य केंद्रित जीवन को पथभ्रष्ट करने चेष्टा कले मध्य से सेमानक कथारे राजी हेले नाही। एटा होछि रहस्य। फोकस्ड डिस्पाइट अपोजिशन विरोध सत्वे लक्ष्य केंद्रिक रुहंतु तेबे जाई कि आपणकर से लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबे। मने रखंतु लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा पाई गला बेले अनेक प्रकार बाधा विघ्न विरोध आसीब विभ्राट उपजीव मात्र ताहा आपणकर लक्ष्य को भ्रष्ट न करू। विरोधी माने जेतेबेले आपणक विरुद्ध रे प्रतिरोध करिया पाई आसंती मने रखंतु जहा आपण करू अछंती ताहा यथार्थ काम करुअछंती सेथिपाई से माने प्रतिरोध करुअछंती विरोध करुअछंती। आपण सत्य एवं सत्य विषय को करुअछंती आ मिथ्या अंधकारर विषय सबु सत्य को आलोक को ग्रहण करि पारे नाही। सेथिपाई ईश्वर दत्त संकल्प रे अग्रसर हेला बेले ईश्वरंकर करुथिबा कार्य उपरे ध्यान रखंतु ताकू ही एक लक्ष्य भाव में नियंतु जेपरिक ईश्वरंकर कार्य को आपण जारी रखि पारिबे एवं आपणकर लक्ष्य स्थल रे आपण पहुँची पारिबे। भाई भणी माने विशेष करिके निहिमिया से जो सिद्धांतटी नेले मु एक महत् कर्म करुअछि ईश्वर जो कार्यभार मते देइछंती जहा मु करे बोलिकी ईश्वर चाहिछंती सेटा मो निमंते सबुठारु बड़ दायित्व अटे बड़ काम अटे। आ महत् काम को बंद करी मु तुममानक सहित आलोचना करिकी समय नष्ट करने को चाहू नाही। एटा थिला चिन्हिबार विषय जोटा कि निहिमिया चिन्हि पारिले जानी पारिले। आउ से कहले मु ईश्वरंकर आह्वान रे अछि एवं ईश्वरंकर आह्वान रु तल को ओल्हे जाई पारिबे नाही। मने रखि थांतु जो परमेश्वर आपण को एक सुंदर लक्ष्य स्थल आड़ को कढ़े नियंती सेटा सबुठारु उच्च विषय अटे। आपण को ईश्वर शीर्ष को उठाइया पाई चाहिला बेले आपण सेथरु लक्ष्य भ्रष्ट होइकी न्यून मानर विषय को कहीं जीवे निम्न आड़ को कहीं गति करेंगे ताहा आपणकर मूर्खता हब नाही कि अथच जगत नहीं रही आपण को प्रोग्रेस करने देव नाही बोली से चेष्टा करुच्ची आपणकर केंद्रित दृष्टिकोण को से डाइवर्ट करने लक्ष्य भ्रष्ट करने चेष्टा करुच्ची जमती कि आप साइड ट्रैक हो
ଅଲମ୍ପିକ ରେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହିକି ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବ, ଯେ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଲଭର, ତାପରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ହୁଏତ କନସୋଲେସନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲକୁ ପାଇବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଭାବରେ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ହୁଏତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିକି ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ଚିଲ୍ଲାଉଥିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ଦୌଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେ 100 ମିଟର ରେସ୍ ହେଉ କି 400 ହେଉ କିମ୍ବା ରିଲେ ରେସ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, କିମ୍ବା ହର୍ଡଲ ରେସ୍ ହେଉ, ସବୁ ରେସ୍ରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରୋଧକାରୀମାନଙ୍କର କଥା ହେତୁ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିବା କୋଳାହଳ ସ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହନ୍ତି, ବେଶ୍ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ବହୁତ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଦେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ, ନିନ୍ଦା, ବାଧାବିଘ୍ନ, ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନେହେମିଆ ସେଥିରୁ ଓହରି ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯାହା ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲ। ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସଫଳତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ନେହେମିଆଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛ। ସେହି ଆହ୍ୱାନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।